bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Isa ka baby girl ginbunag sa gwa sang isa ka bulutuan sa syudad sang Bacolod. Yaring balita. Isa ka baby girl ang ginbunag nga ginpangalanan Jobel pasado las 12 sang kaagahon sa isa ka pulungkuan sa park sa gwa sang Andres Bonifacio Elementary School sa Barangay 4, Bacolod City. Kuha ang video ni Barangay Kagawad Romel Binas sang Barangay 4 nga isa man sa gintawag kag nagbulig sa pag-facilitate sang bulig para sa pamilya. Suno kay Binas, nagpili ang mag-asawa nga sa park na lamang magbunag bangod wala sila sang kwarta para makapaospital. Samtang madasig naman nga nagresponde ang Bacolod Disaster Risk Reduction and Management Office o kun BDRRMO agon magbulig kag ginagda ang mga ginikanan nga magpakadto sa ospital para sa nagakaigo nga medical atensyon. Sa karon, yara ang bata sa Bacolod City Health Office. Para sa mga dugang updates, dugang balita kag inspirasyon, hindi magkalipat nga mag-like and follow sa amon official Facebook page Daily News Central. Ako naman, si Daily Jimmy Salvano para sa balita malapit sa pumuluyo adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.